बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ और दुआगो हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर और सिपाही की भर्ती शुरू हो चुकी है और इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर जाके, या आप किसी भी नज़दीक तरीन आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर या रेजिमेंटल सेंटर पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उनकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से उनके लिए पाकिस्तान आर्मी की कौन सी कोर या कौन सी रेजिमेंट बेहतर होगी और उनको किस रेजिमेंट में रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आपने ये वीडियो गौर से देखनी है एंड तक, ताकि आपको आसानी हो सके रजिस्ट्रेशन करते वक्त और आपको पता चल सके कि आपको अपनी तालीमी काबिलियत के हिसाब से किस कोर या किस रेजिमेंट में रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो पहले ऐड देख लेते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। पाकिस्तान भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्र और कद की पहले बात कर लेते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब खतीब की उम्र जो है वो 1 अप्रैल 2021 को कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल हो और कद कम से कम 5 फुट 3 इंच हो। और वो उम्मीदवार जो पहले से पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं उनके लिए उम्र की हद 35 साल है और सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल हो। 16 साल से ज़्यादा हो तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिपाही के लिए 1 अप्रैल 2021 को 17 से 23 साल तक उम्र होनी चाहिए और वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनके लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल, यानी कि वो 24 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले आर्मी पर्सनल के लवाकिन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल की रियायत है। यानी वो लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं HTV या LTV, उनके लिए उम्र की हद 25 साल है और जो गाजी फ़ौजी जवानों के बच्चे हैं उनके लिए उम्र की हद भी 25 साल है। कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। क्लर्क और कुक के लिए 5 फुट 3 इंच चल सकता है। मिलिट्री पुलिस, उस जो पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रांच है, उसमें 5 फुट 8 इंच कद आपका होना चाहिए। स्वीपर और सैनिटरी वर्कर के लिए 5 फुट 3 इंच भी कद चल सकता है। तालीमी काबिलियत की बात करते हैं तो जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब खतीब के लिए दरसी निज़ामी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और पाकिस्तान के किसी भी तालीमी बोर्ड से FA FSC होना चाहिए और अरबी ज़बान में महारत रखता हो और किरत और हिफ्ज़ में उसकी काबिलियत अच्छी हो। सिपाही के लिए मिनिमम कम से कम मैट्रिक तालीम चाहिए या इससे ज़्यादा हो तभी अच्छा है। और क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट यानी FA होना ज़रूरी है और कंप्यूटर तालीम रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। कुक के लिए मिडल तालीम चाहिए और स्वीपर के लिए प्राइमरी। और उसके बाद कागजात की बात कर लेते हैं। आपने अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसमें आपको कागजात की नहीं ज़रूरत, आपने सिर्फ मुतलका मालूमात उधर इंटर करनी है, अपने मार्क्स, डोमिसाइल, अपने नाम, वालिद का नाम, जो भी डिटेल वहाँ चाहिए हो। तो अगर आप सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर गए हैं या रेजिमेंटल सेंटर पे रजिस्ट्रेशन करवाने गए हैं तो वहाँ पे आपने असल तालीमी असनाद 2 अदद फ़ोटो कापियाँ तस्दीक शुदा हों जिस पे स्टैंप लगी हो और सिग्नेचर हो। आप BPS 17 वाले किसी भी ऑफिसर से या टेस्ट करवा सकते हैं। अपना कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड या का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हो तो फॉर्म बे और वालिद साहब के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी तस्दीक शुदा, डोमिसाइल और का सर्टिफिकेट वो भी अटेस्टेड कापी भी होनी चाहिए और 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये इंतखाबी तरीक़ाकार जूनियर कमीशन ऑफिसर जो हैं वो अपनी दरख्वास्तें मुजव्ज़ा फॉर्म पे करीब तरीन आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जहां वो टेस्ट देना चाहते हैं 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2020 तक जमा करवा सकते हैं। तो और सिपाही के लिए 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2020 तक इंटरनेट के ज़रिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ताहम इंटरनेट के लिए इसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। आप करीब तरीन रिक्रूटमेंट सेंटर या रेजिमेंटल सेंटर पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तालीमी काबिलियत के हिसाब से आपको किधर रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो अगर तो आपके मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न है, अच्छे मार्क्स हैं, तो आप
تو آپ کو پاکستان آرمی کی سپورٹنگ آرمز اینڈ سروسز میں رجسٹریشن کروانی چاہیے، جس میں کمپیریٹیولی جاب آپ کی ایزی ہوگی اور آپ کو سیکھنے کے بہت کچھ ملے گا اور آپ کو ٹیکنیکل ٹریڈز ملیں گے آپ کی تعلیمی قابلیت کے حساب سے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے پاس اچھی اپرچونٹیز ہوں گی اور آپ اپنی سروس بھی انجوائے کریں گے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں کاپس آف EME ہے، الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ، جس کا سینٹر کوئٹہ میں ہے، تو وہاں جا کے آپ کو رجسٹریشن کروانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ کاپس آف سگنل ہے جس کا سینٹر کوہاٹ میں ہے، کاپس آف انجینئرز ہے جس کا سینٹر رسال پور میں ہے، کاپس آف ارٹلری ہے جس کا سینٹر اٹک میں ہے، اور کاپس آف آرمی سروس ہے جس کا سینٹر نوشہرہ KPK میں ہے، اور کاپس آف آرڈننس ہے جس کا سینٹر کراچی میں ہے، اور کاپس آف AMC ہے آرمی میڈیکل کاپس جس کا سینٹر ایبٹ آباد میں ہے۔ تو وہاں جا کے آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو آپ صرف اسی ریجمنٹ یا کاپس میں سلیکٹ ہوں گے جہاں پہ آپ رجسٹریشن کروائیں گے۔ یہ میرا مشورہ ہے ان تمام امیدواران کے لیے جن کی میٹرک میں فرسٹ ڈویژن ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ پاکستان آرمی کی اچھی کاپس میں جائیں۔ ویسے تو الحمدللہ ہماری پوری پاکستان آرمی بہت اچھی، اس کا بہت اچھا سروس سٹرکچر ہے اور اس کی سروس بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ کی فرسٹ ڈویژن ہے میٹرک میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں کاپس پاکستان آرمی کی جن کے سینٹر بتائے ہیں، وہاں جا کے آپ سینٹر پہ رجسٹریشن کروائیں۔ اور وہ لوگ جن کی سیکنڈ ڈویژن ہے یا تھرڈ ڈویژن ہے میٹرک میں، جن کے نمبر اچھے نہیں ہیں، تو وہ انفینٹری ان کے لیے سوٹیبل ہے، جس میں پنجاب ریجمنٹ جس کا سینٹر مردان میں ہے، بلوچ ریجمنٹ جس کا سینٹر ایبٹ آباد میں ہے، فرنٹیئر فورس FF ریجمنٹ جس کا سینٹر اس کا سینٹر بھی ایبٹ آباد میں ہے، آزاد کشمیر سینٹر آزاد کشمیر ریجمنٹ AK ریجمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا سینٹر حیدرآباد میں ہے۔ اسی طرح NLI ناردرن لائٹ انفینٹری، اس کا سینٹر گلگت میں ہے۔ تو وہاں جا کے آپ متعلقہ سینٹر پہ بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور قریب ترین سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پہ بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کا چھاتی کی پیمائش ہوگی جس میں آپ کو 33 انچ چھاتی چاہیے، اور دوڑ ہوگی آپ کی، انیشل میڈیکل ہوگا جس میں آپ کا قد، نظر کا معائنہ اور انیشیل جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں میڈیکل ٹیسٹ کی پاکستان آرمی میں، وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد فائنل جو ہے ایک ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں جنرل نالج کے کوسچن ہوں گے، آسان ہوتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو حالات حاضرہ کے جو ہیں MCQs یا 4 ممکنہ سوال دیے جائیں گے، وہ اپنے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد فائنل سلیکشن آپ کی ہوگی، تقریباً 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کو کال لیٹر آ جائے گا اور آپ کو ٹریننگ کے لیے بلایا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری انفارمیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ریلیونٹ اس کا جواب دوں گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔